अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, बिल आखिर आज वो हो गया जिसके बारे में पूरा इंटरनेशनल मीडिया आज से तकरीबन 2 माह पहले से आज तक चीख रहा था। वही हुआ जिसके बारे में अमेरिका को, वही हुआ जिसके बारे में पाकिस्तान को तशवीश थी, उन तमाम मुल्कों को। और ये जो अनहोनी थी ये एक न एक दिन होनी ही थी। आज क्या ऐसा हुआ? आज तालिबान सिर्फ 90 किलोमीटर दूर रह गए काबुल से। दिन ब दिन तालिबान की पेशकदमी में, तालिबान की जो इलाके उनमें वुसअत आ रही है और दिन ब दिन अशरफ गनी सिकुड़ता जा रहा है। दिन ब दिन अशरफ गनी के गिर्द मुआसरा तंग होता जा रहा है, उसके गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। काबुल का से जो मुतसिल एक ज़िला, एक सूबा है गजनी, आज चला गया अशरफ गनी से। कितना अहम है गजनी, किस तरह से काबुल को कनेक्ट करता है। और आज यूँ समझिए कि काबुल की नब्ज़ पे हाथ रख लिया तालिबान ने। ये और इसके साथ साथ आज हैरान होंगे आप ये सुनकर कि फरा में एक आर्मी ब्रिगेड ने सरेंडर किया तालिबान के आगे। ये एक अजीबो गरीब खबर है कि वो आर्मी जिसका चीफ उन्होंने कल तब्दील किया, जिसको पूरी दुनिया ने ट्रेनिंग्स दी, और वो आर्मी जब नाकाम हो रही है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ अशरफ गनी क्या कर रहा है, अशरफ गनी किस बुखलाहट का शिकार है, इससे आपको अंदाज़ा होगा। मैं आपको एक वीडियो चला के आपको दिखाऊंगा कि उसकी क्या सूरत हाल है। और फिर जनरल रशीद दोस्तम, जिसने दश्ते लेला का जो है वो एक याद ताज़ा करने का आज दावा किया है, उसका बेटा किस हाल में है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से नाजरीन, शुरू यहीं से करते हैं। गजनी अफगानिस्तान का जो काबुल के साथ एक ज़िला साउथ में तकरीबन जुड़ा हुआ है, वो लिंक करते हैं एक हाईवे को काबुल के साथ और कंधार के साथ। उस काबुल और कंधार के दरमियान में जो सूबा है वो गजनी है। बहुत अहम सूबा, बहुत सी तजारती राहदारी यहाँ से गुजरती है। और ये काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर यानी कि 90 मील दूर है। अगर ये सूबा अशरफ गनी से चला जाता है तो आप यूँ समझिए कि एक तो उनकी काबुल के साथ जो स्ट्रेटेजिक जो राब्ता है वो कट जाएगा, फिर काबुल के साथ जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है वो कट जाएगी, और अशरफ गनी के यूँ समझें कि दरवाजे के ऊपर तालिबान खड़े हो जाएंगे आकर। इसकी इतनी अहमियत बताई जा रही है। पिछले 7 दिन में 10वां सूबा और 10वें जो 9 सूबे उनमें सबसे अहम सूबा गजनी है। और गजनी के ऊपर तालिबान वहाँ चले गए का उस जो काबुल कंधार जो हाईवे है उसके ऊपर तालिबान जाकर बैठ गए। और जो गवर्नर हाउस है गजनी का, उसके ऊपर तालिबान ने, पुलिस ऑफिस के ऊपर तालिबान ने, और जेल पे भी तालिबान का कब्जा हो गया है। अब तालिबान क्या करते हैं, ये कितना अहम है, उनकी आप हिकमत अमली को देखें। हैरान होंगे आप उनकी हिकमत अमली को देखकर। बिल्कुल फटे हुए कपड़े पहने हुए, बड़े बड़े जूते, लंबे लंबे बाल, लेकिन उनकी हिकमत अमली एक रियासत को, एक वो रियासत जिसका मोस्ट जो तबका है, जो एलीट है, वो बाहर से आई हुई है। अमरुल्लाह साले से लेकर अशरफ गनी और फिर नीचे उनकी सारी फौजें जो बाहर से ट्रेनिंग करके हासिल करके आई हुई हैं, जिनका बजट जो है वो करोड़ों में है, अरबों में है। वो रियासत ढेर होती जा रही है उन तालिबान के आगे। वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले आपकी पुलिस ऑफिस पे हमला करते हैं, वो आपके जो गवर्नर हाउसेज है उनके ऊपर कब्जा करते हैं, उनके ऊपर अपना झंडा लहराते हैं, और फिर जेल को तोड़ते हैं। ये सबसे इंतहाई अहम मकामात होते हैं किसी भी सूबे के, किसी भी रियासत के। इनकी अपनी एक सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस होती है। तालिबान इनको फतह करके इनके ऊपर अपना झंडा गाड़ते हैं। तो आज गजनी तालिबान के हाथ में चला गया है। अशरफ गनी के लिए इससे बड़ा हादसा और कोई नहीं हो सकता। एक और वीडियो मैंने देखी, जो अशरफ गनी की जो फोर्सेस हैं, ये आप देखेंगे स्क्रीन पर। ये यूनिट एक जो है वो कंदूज से, इसको तालिबान ने स्टॉप किया है। और इसके साथ फिर क्या हो रहा है ये आप देखें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, और उन गाड़ियों के अंदर बिल्कुल इनको बेबस करके बिठाया हुआ है, और एक लाइन लगी हुई है उन जो हमवीज़ की, वो गाड़ियाँ जो तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती थी। आज वो अशरफ गनी की फोर्सेस उसके अंदर लेटी हुई हैं, वर्दी में, असले में, कोई मज़ामत आपको देखने को नहीं मिल रही है। फिर एक और वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट, ये भी आप देखें। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है वो तालिबान टेक द कंट्रोल ओवर गजनी, ये आज सुबह की है। ये कुछ इसमें फौजी जो है वो आपको भागते नज़र आ रहे हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अखबार उर्दू ने इसको रिपोर्ट किया कि फराह शहर में अफगान नेशनल आर्मी के ब्रिगेड ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया। फराह के गवर्नर मसूद बख्तावर, पुलिस चीफ और सीनियर सरकारी अहदेदारान ने
طالبان کے سامنے سرنڈر کر دیا. کل حالانکہ انہوں نے اپنا آرمی چیف تبدیل کیا تھا. 10واں دارالحکومت طالبان کے قبضے میں. صوبہ غزنی کے صدر مقام غزنی شہر پر قبضہ کر لیا. گورنر ہاؤس، پولیس ہیڈ کوارٹر، سینٹرل جیل سمیت تمام حکومتی اداروں پر طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا. یہ اشرف غنی کی اسٹریٹجی ہے. جو کل کے آرمی چیف تھے، ابھی انہوں نے حلف اٹھایا، آج صوبے ان کے ہاتھوں سے نکلنے شروع ہو گئے. افغان وزارت دفاع نے نہر، سراج اور ہلمند کے دارالحکومت لشکرگاہ ایئر فورس اور افغان فورسز کے حملوں میں 45 طالبان کے مارے جانے اور 22 کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا. یہ آج میں نے آپ کو کہا کہ جو منسٹری آف ڈیفنس ہے اس کے ٹویٹر ہینڈل سے آج کچھ عجیب و غریب چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. وہ آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے تقریباً ایک جگہ پہ 217 طالبان کو مار دیا. ایک جگہ پہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے 27 طالبان کو مار دیا. ایک جگہ پہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے 21 طالبان کو مار دیا. یہ حیران کن خبر ہے. اب بات کرتے ہیں اشرف غنی کی. ناظرین، اس وقت اشرف غنی جو ہے وہ بہت بخلاہٹ کا شکار ہے. وہ بجائے میدان میں ہونے کے، بجائے فرنٹ فٹ سے لیڈ کرنے کے، وہ یا تو میٹنگز کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کر، یا وہ فون کالز کر رہے ہیں. جو ان کے بچے کھچے فوجی ان کو کہہ رہے ہیں یار لڑ رہو ابھی تھوڑا بہت، جب تک زندہ ہو تو میری جان بچاؤ. اب عالم یہ ہے، اشرف غنی جو اس ملک کا صدر ہے، جس کو خود میدان میں ہونا چاہیے تھا، اور اس کا عالم اب یہ کہ صرف کابل اس کے پاس رہ گیا. اور دنیا اب یہ کہتی ہے کہ طالبان یہ جو کابل ہے اس کو 30 سے 90 دن کے اندر اندر کسی بھی وقت گرا سکتے ہیں. اور جس طرح آج غزنی اگر طالبان کے ہاتھ لگ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ ان دنوں کو آپ اور مختصر کر لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کو پچھلے 7 دن نظر آتے ہیں. 7 دن میں 10 دارالحکومت ان کے ہاتھ سے چلے گئے، صوبائی 10 صوبوں کے. اور یہ آخر پہ ہم بات کریں گے رشید دوستم پہ. ناظرین، رشید دوستم آپ کو پتہ ہے ایک دشت لیلا کا ایک مشہور اور بدنام زمانہ کریکٹر ہے، جس نے ہمیشہ طالبان کے اوپر گولیاں بھی چلوائیں اور ان کو زندہ بھی درگور کیا. اس کا بیٹا وہ بڑی دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا. وہ کابل آیا ترکی سے علاج کروا کے، اور اس نے یہ کہا جی کہ ہم طالبان کو ٹھکانے لگا دیں گے اور ہم طالبان سے پاک کر دیں گے اس سرزمین کو. حالانکہ اس کا اپنا جو اس کا ہاؤس ہے، اس کا محل ہے، وہ طالبان کے ہاتھ میں ہے. اس کا اپنا صوبہ طالبان کے ہاتھ میں. اور اس کا اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ایک بیٹا وہ بھی طالبان کے ہاتھ چڑھ گئے. اس خبر کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی. 3-4 جگہوں سے اس کو ٹویٹ کیا گیا ہے کہ طالبان جو ہے وہ اس کا جو بیٹا ہے رشید دوستم کا، وہ طالبان کے جو ہے وہ کسٹڈی میں ہے. اب اس کی افغان اردو نے تو اس کو ٹویٹ کیا، لیکن یہ کہیں اور سے کنفرم نہیں ہو رہی. اور وہ جو رشید دوستم ہے، آج اس نے یہ کلیم کیا ہے کہ میں وہی کریکٹر ہوں جس نے دشت لیلا کیا تھا، اور طالبان کے ساتھ ایک دفعہ پھر وہی جو ہے وہ سلوک کیا جائے گا. طالبان کے دل میں اس کے لیے اتنی شدید نفرت ہے. اس کا انٹرویو میں نے کیا ہوا سہیل شاہین کا، آپ اس کو میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان رشید دوستم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.